Traducción. Ok, yo por eso me detuve pensando que me iba a traducir, ok. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla, ok. Sí, te voy a poner PowerPoint. Ahí está, eso. Ok, se ve bien, ¿no? Sí, muy bien. Gracias a Dios. Bueno, a ver, vamos a empezar con el tema de hoy. El ¿Usted va tema a de comenzar con hoy, el tema llave? eh, el tema de hoy se llama la purificación del santuario y los 144.000. Tema de hoy está intitulado Purificación del Santuario y 144.000. Es muy importante entender la purificación del santuario Tá muito importante para nos compreender a purificação do santuário, minha irmã. para que nosotros podamos formar parte del último pueblo que Dios va a tener en este mundo. Para nós por formar parte do povo que Deus também tem no mundo aqui. En toda la Biblia existe la profecía de la última generación. Dentro a Bíblia tem a profecia de última geração. Cada personaje bíblico tuvo la perfección de carácter. Cada personagem bíblico também tem sua perfeição de caráter. Vamos a hacer la aclaración, los que se salvaron, Vamos a aclaração tocante diesnan com a salva. porque la perfección es posible según la palabra de Dios. Para sobre a perfeição está possível, segundo a palavra de Deus. Vamos a leer los primeros versículos en el libro de los Salmos. Bang lese promete aksnan den boek di Salmo na. Salmo 68, versículos Salmos 22 al 24. 22 para 24. Ok, voy a leer detenidamente. Também lese tranquilo para nos compreender. El Señor dijo, de Basán los haré volver a mi pueblo de las profundidades del mar. Senhor avisa, for di Basan, lomi laga mi pueblo binibek. Lomi laganan kana, lomi laganan bolbebek, for di e profundidad nang di lamang. Amén. El mar, según Apocalipsis 17, representa a muchedumbre de personas. Lamang, según Revelación 17, significa multitud de personas. O sea, de que este pasaje refleja a un pueblo que Dios va a sacar del mundo. Essa aqui tá um pueblo que Deus também saca fora do mundo. Versículo 23. Porque, Versículo sumer- 23. porque sumergirás tu pie en la sangre de tus enemigos y en ella también la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi rey, en el santuario. Pabo por lá, babo pienang. Den sanger, dibo inimigo nang. E também el lenga, dibo cachonang. Den esum, dibo inimigo nang. Bo Amén. camina nang o Deus, e camina nang di mi Deus, di mi rei, den e santuário. Amén. Nosotros utilizamos nuestros pies para caminar, ¿cierto? Nós usamos pienang pa cananta, verdade? Aquí la Biblia explica que nuestros pies deben ser lavados en sangre. Aqui na Bíblia te explica que nos pienang este word lavar, pero den sangue. Eso significa que nuestros caminos están sucios en cierta manera y que necesitamos limpiarlos. Essa aqui significa que nos pienang ta xuxi, de certa forma, e que nos pienang este word limpia. Y en el versículo 24 encontramos que esos caminos se encuentran en el santuario. E den versículo 24 nos ta mira,
ku e caminho ng e ta den santuario de Dios. Amén. Entonces, claramente el camino de la santidad, de la santificación, se encuentra en el santuario. Que men claramente te mostra nossa que não, ku e caminho de verdade. E caminho de transformação, purificação e santificação ta den e santuario de Deus. Amén. Vamos a ver los dos procesos que se hacían en el santuario israelita y lo vamos a aplicar al tiempo presente. Banwak e dos caminhos, né? Que estava tá word aplicado em e santuário do passado, então depois você vai aplicar na nos verdade presente. Awe. Amén. Nosotros vemos aquí en esta imagen dos servicios que se hacían en el santuario. Aqui na nós mira dois serviços na que estava tá toma lugar em santuário. El servicio diario, el libro de Daniel lo presenta como el continuo sacrificio. E serviço diário, qual e book de Daniel te apresenta como e contínuo sacrifício. Y el servicio anual que se encuentra en Levíticos 16, que es el día de la expiación. E é de duas partes, de um Mike Abrir, para Michela of Glenda. Sim, também tem o serviço anual, que estava toma lugar dia para aya e dia de expiação só. Amén. Vamos a ver en el servicio diario, en el continuo sacrificio, la justificación por la fe. Nós também guardamos o serviço diário, e o serviço e contínuo sacrifício, e o tema de justificação para meio de fé. Vamos a leer Patriarcas y Profetas, página 322. Nós também guardamos Patriarcas e Profetas, página 322. Ok, Leo dice, la parte más importante del servicio diario era la que se realizaba en los... Ahí, un Em momentito, a favor? ver. En favor de los individuos. Sim, e também a parte mais importante que estava tomando lugar em serviço diário, estava isso que estava realizar a favor de cada gente individualmente. Amén. Eh, a ver, El pecador. sí. El pecador arrepentido traía sus ofrendas a la puerta del tabernáculo y colocando la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados. E pecador arrepentido estava trazendo sua ofrenda na porta do tabernáculo, ou templo, e ponendo sua mão riba a cabeça de vítima, e estava a confessar seu pecado. Interesante porque los israelitas iban a la puerta del tabernáculo Interessante, para, pastor, e israelita não estava também na porta do tabernáculo, para llevar un sustituto, un cordero que sustituía su condición, o sea, su paga del pecado, perdón. e não estava riba lamchi que o mestre a representar e pago para não picar. Y ellos personalmente debían matar a ese cordero. E personalmente não mestre mata e lamchi e. Sigue diciendo la cita. Así, en un sentido figurado, los pecados eran trasladados de su propia persona a la víctima inocente. Assim, tem sentido figurativo, e tabata passa over e picana de persona pa e lamchi of e sacrifício que tabata word oferecer. Sigue diciendo, con su propia mano mataba entonces al animal y el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo y la rociaba ante el velo. Kusume sumang e tabata mata e ore e animal e sacerdote tabata hiba e sangue na e lugar santo e tabata sprinkle e dilante di e cortina e velo. Detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había transgredido. Con Para esta trás de ceremonia, sí, para trás de e velo e tabata ting e arca de 10 mandamentos, que tabata ting e lei den je, ku e pecador a peca contra je.
Con esta ceremonia y en un sentido simbólico, el pecado era trasladado al santuario por medio de la sangre. Com cerimônia aqui que estava guardo realizada em uma forma simbólica, e picar estava guardo passar over for de persona na e santuário para meio de sangue que estava guardo de sprinkle riba e cortina, patriarcas e profetas, página 322. Amén. Es interesante notar de que todo ese servicio simbólico tenía como fundamento la sangre. Então, tá interessante para pensar que gente é serviço simbólico que nós lemos de GA, sua base estava é sangue. En ese tiempo la sangre del cordero era literal, la que se trasladaba en el santuario. E mende tempo e sangue de elam estava literal, é sangue que estava guardo riba em santuário. Pero nosotros ahora vivimos en un tiempo donde está el servicio del santuario celestial. Pero nós viva agora em tempo caminho de serviço de santuário celestial. Entonces, la sangre de Cristo, el cordero que quita el pecado del mundo, nos limpia de nuestra iniquidad. Agora aqui, é sangue de elamche de Deus que está quita e pica de mundo que está Cristo Jesus, está limpia nós de turnos picana. Voy a seguir leyendo. Me te vai seguir lesa. Esta era la obra que se hacía diariamente durante todo el año. Essa aqui estava é obra que estava guardo assim tur dia enter año. Con el traslado de los pecados de Israel al santuario, los lugares santos quedaban manchados y se hacía necesaria una obra especial para quitar de allí los pecados. E é trabalho aqui, que é traslado de Picana de Israel para o santuário, é lugar que estava guardo mancha com sangue. E essa aqui estava pone que está necessário, começa a fazer agora uma obra especial para quitar fora de enang e Picana. Me voy a detener aquí un momento. Me tem para que toque nang un rato. En este día nosotros necesitamos hacer una obra. Awe, nos mesterá assim uma obra. Necesitamos limpiarnos de toda inmundicia hoy, Awe nos meste limpia nos mes de tu suciedade romana. porque en este momento se está llevando un juicio investigador en el cielo. Para sobre agora aqui, tem um juízo que está investigando nos vida não, que está tomando lugar de cielo. Y se está examinando nuestro caso para ver si vamos a ser limpios ante un Dios santo. E nos casos não individualmente está guardo examinar para ver se nós está digno de estar limpi delante de um Deus santo. Cada uno de nosotros, día tras día, debe ser limpio con la sangre de esse cordero. Cada um de nós, cada dia, Mr. Guardo limpia para meio de sangue de elamchi. Amém. Porque desde el atrio, donde el israelita mataba al cordero, comienza el proceso de la justificación. Para sobre fora de den e cura, caminda tabata começar o sacrifício, pessoa, e não é elamchi tabata guardo matar, e não é processo de transformação de vida tá começar. Entonces, si nosotros no vivimos este principio de la justificación por la fe, no vamos a poder pasar el día de la expiación. Pois ser humano, se nós não viva o princípio na aqui de justificação por meio de fé, nós não vai passar com êxito o dia de expiação. El continuo sacrificio se está llevando hoy en los lugares celestiales. Agora que o sacrifício contínuo está tomando lugar em lugar na celestial. Por eso nosotros tenemos que humillarnos ante Dios día tras día y confesar cada uno de nuestros pecados. Pensei nos mester humilhar-nos mes cada dia delante de Deus e confessar nos picana. Voy a seguir leyendo. Nossa igreja. Dios ordenó que se hiciera expiación para cada una de las sagradas divisiones
Dios ordenó que se hiciera expiación para cada una de las sagradas divisiones, lo mismo que para el altar. Así lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Deus ordena para expiação guardo assim e não para cada um de divisão não sagrado, mescos também para o altar. Assim ele limpia e lo santifica, tur e suciedade nan de ayunan de Israel, Levítico 16, 19. Amén. Vamos a pasar al día de la expiación. Vamos passar para o dia de expiação. Patriarcas y Profetas, página 324. Patriarcas e Profetas, página 324. Una vez al año, en el gran día de la expiación, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario. Umbiapa aya, riba e gran dia de expiação, o sacerdote estava drenta den el lugar santísimo para e limpia el santuário. La obra que se llevaba a cabo allí completaba el ciclo anual de ceremonias. E obra que estava toma lugar e den, estava completar e ciclo que estava toma lugar tur dia de cerimônia não. Noten qué interesante este detalle que nos da el espíritu de profecía. O com importante detalhe aqui está que o espírito de profecia está dando a nós. Porque nosotros como israelitas podemos estar viviendo en el campamento. Para sobrar nós como israelita não porta bibada em acampamento, Podemos ir hasta el atrio a adorar a Dios. nós por vai na e balcão para nós vai adorar Deus. Pero si nosotros no afligimos nuestras almas en el día de la expiación, Pero se nós não afligimos alma na dia de expiação, vamos a ser cortados del campamento. nós não guardo cortar e for de em acampamento, nós não por que de. Hermanos, esto tiene mucha importancia para nuestro tiempo, Romana, essa que tem uma importância mais grande para nosso tempo. porque en el atrio se llevaba a cabo el sacrificio en el altar. Para sobrar den e curar, ta e dan não tava sacrificar e lamchi para ir altar. Luego, el sacerdote pasaba hacia el lavacro, Anto depois de esse sacerdote tava seguir su passo, vai na e lavacro. donde él se purificaba, se lavaba sus manos, Caminho tava purificar su mes e tava lava su manang. pero esa sangre iba en una vasija hacia el velo. Pero den conchi, e sangue tava kuta vai e ori den santuário, tena e cortina e velo. Si nosotros no dejamos nuestros pecados hoy en ese velo simbólico, Se nós não lagan abandonar nos picana, riba e velo, simbólico e cortina, la sangre inmunda queda en nosotros. e ori e sangue xuxita que riba nos mes. No podemos ser purificados. E ori nós não por guardo purificar. Nuestro santuario en nuestra alma no puede ser purificado. E no santuário de nossa alma não por guardo limpiar e purificar. Por eso hoy en día estamos viviendo el segundo proceso de expiación. Tapi se de nos tempo awe, nós está vivendo e de dois processos de expiação. Vamos a continuar con este tópico, el segundo proceso de expiación. Nós também seguir com o tópico e de duas fases de expiação. Vamos a leer Apocalipsis 14 del 1 al 5. Vamos ler Revelação 14, 1 até 5. Dice, y he aquí el Cordero de pie sobre el monte Sión, E mira aqui, el amchi para arriba cero de Sion. ¿cuál es el monte de Sión, hermanos? Qual é cero de Sion, mi humana? Si nosotros hacemos un estudio detenido de la Biblia, el monte de Nós, Sión, sim. sí, si nosotros hacemos un estudio detenido de la Biblia, el monte de Sión representa el santuario celestial. Se nós estudar a Bíblia detenidamente, nós também saca a fo,
ku e cero de Sion ta e santuario den cielo. Dice, y miré y he aquí el Cordero de pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 E também diz, e me amira, e ata aqui para ribaceiro de Sion, e 144.000 nan, e elam chitame. que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Ku tava ting en number de sutata skibi riba na frente. En otras palabras, un grupo de personas que tiene el carácter de Dios. Com outra palavra, grupo de pessoas não que tem o caráter de Deus. Luego, en los versículos subsiguientes, desde el 2 hasta el 4, da ciertas características. E o texto não está seguindo de 2 para 4 e está dando alguma característica de pessoa não aqui. Y en el versículo 5 da la conclusión de la perfección cristiana. E no versículo 5 está dando a conclusão de perfeição cristã de caráter. Dice, y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. E também diz, e den na boca não aguardo haya engano, para sobra não está sem culpa delante de trono de Deus. La Biblia presenta a muchos mentirosos. E a Bíblia demonstra hope gente não está ganhador. El padre de la fe al principio era un mentiroso, E tata de fé, no começamento, estava tão ganhador. pero luego se nos dice de que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero depois se avisa nos que Abraão quer e essa aqui aguardo contar P como justiça. En Génesis 12, Abraham mintió, De Gênesis 12, bota, mira, Abraão está ganha. pero luego en Génesis capítulo 20, Pero depois do capítulo 20, Abraham dejó lo que él más amaba en el altar. depois bota, mira, do capítulo 20, Abraão está larga e está sacrificar e yuko lo que mais estava estima arriba o altar de Deus. Entonces nosotros tenemos que vivir esa experiencia. Que men awe romana nos mester viva e experiência aí. Si queremos ser sin mácula delante de Dios, tenemos que dejar todo en el altar. Se nós que viva sem mancha delante de Deus, nós mester entregar turcos riba e altar. Voy a volver a leer Primera de Pedro 2, 21 y 22. Nós devolve vai ler essa 1 Pedro 2, 21 e 22. Dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para essa aqui você aguardo chamar, para sobre também Cristo a sofrer para nós, lagando exemplo para nós por seguir em seus tapnan. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Isso que não ahasi pica, ni mentira não aguardo hanha den sua boca. Amém. Noten que Cristo es el modelo perfecto. Lá nós toma nota que Cristo Jesus é exemplo perfeito. Y cada ser humano que se salvó en este mundo E cada ser humano que a salva den mundo aqui, tenía que llegar a su esfera de perfección. mester a llega den caminho que está perfeito. Abraham fue perfecto. Abraham estava perfeito. Isaac fue perfecto. Isaac estava perfeito. Jacob fue perfecto. Jacob estava perfeito. Sus 12 hijos luego alcanzaron también la perfección. So 10, 12 e um ano depois alcança a perfeição. El que se perdió fue Dan, Isso que vai perder, tá Dan. porque era una serpiente. Para sobre, estava culebra. Pero en la luz que ellos tenían, Pero según a luz que não estava tendo, ellos alcanzaron una obediencia perfecta a esa luz. não alcançaram obediência perfeita na luz aí.
Entonces, hermanos, la luz que nosotros a Dios nos ha dado Pues rumanan e luz que Dios aduna nos, nos va a llevar a tener esta experiencia que la Biblia explica aquí. eta e luz eta vai hiba nos pa nos por tinha experiência que o Bíblia te explica nos de je aqui não. No va a haber engaño en nuestras bocas. No ta vai ting mentira de nos boca na mas. Por eso nosotros tenemos que creer todo lo que viene de Dios, Pensei nos mister querer humana, tudo lo que ta bini for de Dios. Amém. aferrarnos a sus promesas. Nos mister gara, tene na su promessa não. Y esas promesas van a santificar nuestro santuario. E a promessa não eita vai santificar nosso santuário. Jesús va a poder limpiarnos con su sangre esta carne inmunda de pecado. E Jesus ta vai por santificar e limpia e carne xuxa de picar aqui conosco. Y Él nos va a dar el poder para dejar de pecar. E eta vai duna-nos e poder para nos stop de se picar. Amén. Amém, aleluia. El verdadero tabernáculo de Dios en el tiempo presente. Vamos a leer. Mas esse é o tabernáculo verdadeiro de Deus em tempo qual nós está vivo aqui. Comentario bíblico, tomo 7, página 931. Comentário bíblico, tomo 7, página 931. El tabernáculo judío era un tipo de la iglesia cristiana. E tabernáculo judeu estava tipo, ou uma representação de igreja cristã de Yahweh. Noten qué interesante. La iglesia compuesta por aquellos que son fieles y leales a Dios es el verdadero tabernáculo. Toma nota. E igreja de Deus está consiste de estar fiel e leal na Deus. Tá, essa aqui é o verdadeiro templo ou santuário. Amén. Del cual el Redentor es el ministro. Anto de templo aqui está o Redentor Cristo Jesus, mestre e ministro e sacerdote. Dios y no hombre erigió este tabernáculo sobre una plataforma Amém. alta y elevada. Deus e no gente alanta e templo aqui, riba plataforma alto e elevada tremenda cita. Hermanos, la organización no es la iglesia en sí. Romana nos por mira a ementa ku e organização, nota e igreja riba su mes. Es una herramienta que Dios ha usado, pero en sí no es la iglesia. Eta herment, tool que Deus a usa pero riba su mes e nota e igreja. Entonces no le crea a ese pastor que es un lobo rapaz, Pero pensei, no quiere el pastor que está lobo bravo, que le dice a usted que fuera de esa organización usted está perdido. que está bisabo que pa fode e organização caminha e tá aí, abo tá perdido. Quer coisa? Si usted deja de beber la sangre y comer la carne del Hijo de Dios, Se você stop de beber e sangue e come e carne de Senhor Jesus, usted no se va a poder comunicar con Él al santuario celestial. bom não por comunicar com ele. Caminha e Está- tá em santuário arriba. Usted está siendo un alma infiel y va a quedar fuera de esta iglesia triunfante. Se você não assim, esse lobo tá alma infiel e lobo queda pa fora de igreja triunfante. Si usted está reunido con 2 o 3 hermanos en una casa Se botar reunir com dois ou três romanos em casa, y el centro de la reunión es el cordero que murió en el altar de sacrificios, el antitipo, e o centro de reunião e caminho de Bosnanta, tá lam chico den e passado estava a representar, que a UE está representar o antitipo, que é o cumprimento de santuário, usted está adorando en el atrio correcto. e ora e bota adorando den e parte de templo qual está correto. El atrio es la tierra, E curata e terra. donde los hijos de Dios adoran al Redentor del mundo. Anto riba terra nós está adorar o de Deus, que tá é Salvador do mundo. Amén.
Amén, gloria a Dios. Vamos a leer otros pasajes bíblicos, hablando de Vamos a los dar un texto 144.000. enquanto i 144.000. Isaías capítulo 25, Isaías capítulo 25, 1 de 8. 1 al 8, sí. Voy a leer, dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Jehová, abota mi Deus, lo me halsabo nombre, lo me exaltabo, pa sobra bo ahasi maravilla nan, bo consejo nan di tempo nan antiguo ta verdad y nan ta firme. Hermanos, ¿la Biblia es antigua en nuestro tiempo, sí o no? E Bijbel ta antiguo de nos tempos, sí of no? Claro que sí, es muy antigua la Biblia para nuestros tiempos. Sí, verdad, e Bijbel ta di antigüedad pa nos tempo nan awe. Según los grandes de este mundo, la Biblia es un cuento de hadas. Pa e homo nan, of e hinde nan ta sinti na mes grande de mundo aqui, e Bijbel ta mane un sprookjes, un cuenta, kuno ta existi di verdad. Pero para nosotros, las palabras de Dios son espíritu y son vida. Pero pa nós, é palavra de Deus ta espírito e vida, amém. Son verdad y firmeza. Nanta verdade e nanta firme, amém. Vamos a seguir leyendo. Van seguintes. Porque convertiste la ciudad en montón, la Pa ciudad sobra, fortificada en ruina, el pa sobra, alcázar de los extraños para que no sea ciudad. pa sobra abo, se estad vira sociedade, que é um montão de ruína. É cidade fortificada, a vira ruína. Ni nunca más sea reedificado. E deve ser é alcançar de estrangeiro, não? Pa não nota um ciudad, a palavra alcançar, sim, não captei, me cheque. E nunca mais não lo guardo reedificar. Noten que aquí existe, o sea, como que está la caída de una ciudad, ¿cierto? Lo que nós podemos ler aqui, né? Nós podemos tomar nota que está papiando que de um estado que também guarda baixar a bola. Esto se aplica a Apocalipsis 18. ¿Ha caído quién? Essa aqui está Babilônia. Essa aqui está relacionada com Revelação 18. Quem acai? Babilonia ha caído. Todos esos Ba sistemas religiosos falsos han caído. que vem Babilônia acai. Tu religião falso e também acai. Noten lo que sigue diciendo. Nota lo que está significando. Por esto te dará gloria quién? El pueblo fuerte. Pensei, e glória lo guardo do nana quem? É pueblo fuerte. Te temerá la ciudad de gentes robustas. Y espera, yo me perdí un rato en la parte. Eh, Ok. Por esto te sí. dará gloria el pueblo fuerte. Pa, esa aquí es gloria lo guardo do nana, el pueblo que está fuerte. Te Y teme- es te ciudad, te- es ciudad de gente tan fuerte, lo tememe. Interesante porque aquí hay dos contrastes entre dos ciudades, Este es interesante, pues aquí namo te mira diferencia entre dos estados, dos pueblos, dos pueblos. la ciudad de Jericó y el pueblo israelita que rodea la ciudad de Jericó, que no está dentro de ella. Aquí namo te mira, por ejemplo, es ciudad Jericó, pero pa fora de Jericó, tiene israelita nan que está rondonando estado. Y el pueblo fuerte, esta ciudad cae. Y nos da mira que el pueblo fuerte, ta pone que es ciudad aquí, esta calle, muralla no está calle. Pero esta gran ciudad, este pueblo fuerte de israelitas, toma esa ciudad y la conquista. Anterior, bota mira que el pueblo fuerte que representa a israelita, na que está pa fora de muralla na de Jerico, ta conquista estado y na ta drente. Voy a seguir leyendo. No sé si. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor.
Pa sobra bota bata é fortaleza de esungo ta pobre. Bota bata é fortaleza de esungo de necessidade, de sua aflição. Bota bata é refúgio pa esungo ta bata de tribulação. Porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Pa sobra esforço de valente, não? Me lo puedes repetir un momento? Sí, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Pa sobra deseo de destruir, kuting den gente nan violento, da maneira aflicção, e da maneira avalancha contra de muralha. Noten qué interesante, hermanos. Noten qué interesante. Aquí se está dando a conocer quiénes son parte de ese pueblo que va a permanecer en pie. Aqui não tá interessante para nos mira, qual tá é parte de pueblo que tá vai queda para arriba pia. Son esos que son pobres y menesterosos, que se humillan ante Dios y que reciben su fortaleza del cielo. Amém. Da is não pobre e tem necessidade e tem aflição, que da busca força e da ranha também for de cielo. Amém. Pero miren cuál es el destino de los soberbios. Pero waka wo kikota é destino de estar com soberbe. Así humillarás el orgullo de los extraños y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Assina, abolo humilha e orgulho de estrangeiro não. E maneira calor, bom de nubia, abolo marchita e mata na novo de mata na fuerte. Amén. Esa será la sentencia que caerá sobre nosotros si no nos humillamos ante Dios. Essa aqui é a sentença que vai cair riba nós, se nós não humilhar diante de Deus. Voy a terminar de leer. Me te vai acabar de lesa. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos. E Jeová de exército não lohas de exero aqui e de tur e pueblo não aqui banquete de comida não delicioso. Banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Elo hasi elo tra banquete de vinha rafinar e tutti não guarda de vinha e purificar. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. E ele destruiria o cero aqui, lo que tapa o cero não aqui, e tu o pueblo não. E cortina, o tem riba tur e nacional. Destruirá la muerte para siempre Senhor lo destrui, morto para sempre. y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Amém. E ele destrui morto para sempre. E ele seca tur lágrima for de carne. E ele quita o sofrimento de seu pueblo, de gente etera, para sombra de Jeová avisa. Amém. Amén. Noten que esta profecía se aplica para el tiempo del fin. Lá nos liberaco é profecia aqui está aplicada em tempo de fim. Cuando los mensajes de los tres ángeles lleguen a toda nación, tribu, lengua y pueblo, Ora que o mensagem de três ángeles chega na tua nação, tribo, língua e pueblo, toda Babilonia va a caer Babilônia completo vai cair, humana. y los hijos de Dios que estén conectados a Jesús en el santuario celestial E é uma de Deus que está conectado com Jesus, dentro do santuário de Shelu, van a ser refinados, van a ser vinos purificados na lo guardo purificar, rafinar, na y lo van a, tapinha novo. y van a dar el fuerte pregón a todo el mundo. E Tanang vai praticar e grito duro na gente do mundo. Amén. Glória a Deus. Vamos a leer otras citas para concluir con este estudio. Nós também lição parecida nada mais para nos poder estudar aqui.
Review and Herald, 14 de marzo 1912. Review and Herald, dias 4 de março, dias 9, dias 2. Ahora, hoy, mientras nuestro gran sumo sacerdote está haciendo expiación por nosotros, debemos procurar ser hechos perfectos en Cristo. Agora, mientras que nos gran sumo sacerdote está haciendo expiación para nos me se trata de guardo así perfecto de Cristo Jesús. Ni siquiera en un pensamiento pudo el Salvador ser llevado a ceder al poder de la tentación. Ni siquiera de un pensamiento es salvador, no por a guardo riba na sede of laga e tentación vencer. No hubo en él pecado alguno del que Satanás pudiera sacar ventaja. Nota tem nenhum pecado em Cristo Jesus que Satanás por sacar ventaja for de dia. Esa es la condición en la que deben encontrarse los que han de permanecer en pie en el tiempo de angustia. Essa aqui é a condição em qual estão começando para arriba na pia em tempo de angústia, em é condição e nós me está. Amém. Amén. Vamos a leer otra cita. Vamos lá, conceita mais. El conflicto de los siglos, la página 478. Conflicto de los siglos, página 478. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, Mientras que el juicio investigador estaba en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, mientras que disculpe, mientras que el picanandi e creyente na arrepentita o atu quitar for de santuário, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, tem uma obra especial de purificação como este guardo assim. de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Anto essa quita liberação for de pecar, me meio de pueblo de Deus cuta ribatera. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Ora que a obra aqui chega na seu fim, e ora e discípulo de Cristo lota clá para sua venida. Amém. Amén. La segunda venida de Cristo depende plenamente de nosotros, hermanos. E de Deus venida de Cristo Jesus na mundo aqui romano, então depende completamente de nós. No, no depende tanto de lo que pasa en el Vaticano. E não está dependendo assim tanto de lo que está passando no Vaticano. Claro que sí hay que ver los movimientos del enemigo, no me malinterpreten. Não compreendemos mal. Naturalmente, conosco tem que movicionar de inimigo e não de Vaticano. Pero la falla está en nosotros, que no queremos vencer, no tenemos fe. Pero é falta ser que nós não temos fé, nós não quer vencer. Vamos a leer otra cita más. Vale essa cita mais. Mensajes Selectos, tomo 3, página 411. Mensagem selecto, tomo 3, página 401. En el día del juicio, en el día del juicio, la Del dia de conducta de juízo, aquel, sí, la conducta de aquel que haya conservado la fragilidad y la imperfección de la humanidad no será defendida. esta visa que o dia de juízo é comportação de esunco a queda débil e imperfeito da humanidade, lo não guardo defender. El que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él puede guardarlo del pecado, Es un que não tem suficiente fé em Cristo para querer que Cristo por guardar de tu pecar, no tiene la fe que le dará entrada en el reino de Dios. e não tem fé que lo dune entrada no reino de Deus. Amém. Hermanos, esta cita es una reprensión muy fuerte para mí, Amém. E cita aqui está repreendimento, mas é forte mesmo para mim. porque no entiendo el tiempo tan solemne en el que vivo y aún todavía no he vencido mis pecados. Passou me dá compreender é tempo assim na solene que me está bibando a den, ando ainda me não avance me picana. Porque por la fe en Cristo podemos vencer.
Para sobre a fé em Cristo Jesus, romana, nos por vencer. Sin esa fe, sin la fe de Jesús, no voy a entrar en el reino de los cielos. Sem a fé aqui em Cristo Jesus, nós não vai direito ao cielo. Es imposible. É impossível. Por eso Romanos 1:16 y 17 nos enseña Pensei, Romano 1:16 e 17 está nós. que el justo por su fe vivirá. O é justo, para meio de fé, ele o viva. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 38, Em Hebreu 10:38, se nos repite lo mismo. eta vou repetir é mesmo coisa. La fe es una condición de vida o muerte. Fé é uma condição de ser viva ou morrer. Por eso la reprensión de Cristo a sus discípulos, Tá pensei, Jesus a repreender seu discípulo, hombres de poca fe. homem não de pouca fé, Ese reproche es para nosotros, hermanos. é maneira de repreender e tá para nós, a humana. Por eso el apóstol Juan, el amado, el Hijo del Trueno, escribió este pasaje. Tá pensei, é discípulo é o de donder, pero também é um estima depois a escrever a passagem aqui. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. E tudo que nasce de Deus tá vence, é mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. E essa que tem a vitória que a vence é mundo, nos fé. Hermanos, si no hemos nacido de nuevo, podemos hacerlo hoy. Romanos, se nós não nasce de novo, nós por nascer de novo, hoje. Todos los días debemos nacer de nuevo. Todo dia nós mesmos nasce de novo a trobe. Porque yo ayer puedo haber tenido una experiencia de perfección cristiana, Passou ayer, me importa ter uma experiência de estar perfeito em Cristo Jesus. pero si yo suelto mi mano de Cristo, si lo dejo de ver en medio del mar turbulento, Pero se me larga Jesus su man vai e me nota mira Jesus mais den ela man de turbulência, como Pedro me voy a empezar a hundir nuevamente en las profundidades del mar. mesmo que Pedro am hundi vai abau de a profundidade de la man, assim lo passa com a mim também. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a depender a cada momento de Él, Pensei, irmã, nós precisamos pedir Deus para cada momento de nossa vida, nós por depender de Ti. porque somos pecadores, somos perversos, Passou para nós está pecadora e nós está perverso. pero si nos mantenemos en Cristo, somos perfectos en Él. Pero se nós mantenemos mesmo em Cristo, nós está perfeito em Ti. Amém. Y que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude. E que Deus por ajuda-nos, minha irmã, que Deus por ajuda-nos. Entonces, este es el pequeño mensaje que quería compartir con ustedes en esta mañana, mis amados hermanos. Esse aqui tá, é a mensagem chiquito que me quero compartilhar com minha irmã, estimada e ainda. Entonces, espero que sea una bendición para ustedes y este servidor les desea un feliz día. E nós espera que essa aqui tá bendição para você e que você por ter dulce dia. Podemos prosseguir a la oración y después a la sección de preguntas si tiene un tiempito más. Amén, claro. Oraremos. Amén. Nos va a ir eso. Oremos. Vamos a hacer eso. Padre Celestial, tú que moras en los santos cielos, ¿Puede seguir? te damos las gracias por este día más de vida, por este estudio que pudimos tener. Te queremos pedir perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras iniquidades, por nuestras impurezas. Te queremos pedir, por favor, Señor, que santifiques nuestra voluntad, que nos des ese odio repulsivo que tú tienes al pecado, que puedas cambiar nuestros gustos, que puedas cambiar nuestros hábitos que nos alejan de ti, que Amén. nos alejan completamente de ti, Señor. Ayúdanos a volvernos humildemente y a ser limpios en la sangre de tu amado Hijo, Señor, que nos pueda refinar, que nos pueda purificar, que nos pueda hacer nuevas criaturas. Amén. Te lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, gloria a Dios. Gracias por la oración, hermano. Amén. Entonces, Romana Opidanki, nós vai seguir com a secção de pergunta, preparava pergunta, para nós poder ter essa secção. Roman Glenda, para terminar a gravação aqui, não, e começar com a gravação nova.